Should we start the ninth one? A dealer in Mumbai supplied some items at the following price to a dealer in Delhi. डिस्काउंट नहीं दिया उसको. मुंबई से दिल्ली गया गुड्स, कौन सा हो जाएगा? भले नहीं बोल. कैलकुलेट भी नहीं करूंगा हर एक इंडिविजुअल केस में, टोटल करूंगा मैं. यस. फोन कर ले. આગળ નંબર આપ્યા છે ને એમાં ફોન કરીને અને તારી વાત થાય તો મને કહેજે શું જવાબ આપ્યો. શું થયું? ન જોઈતી મને કોઈ શાંતિ ભાઈ. I need peace in class. તો તમે જે કોન્સેપ્ટ સમજાવો છો ક્લાસ પછી આવે સર બોલી શું કહ્યું તે अरे पूरा समय रेट ऑफ SGST कांस्टेंट है ना. બરાબર છે એનો પણ ટચ બરાબર ચાલુ છે ને હું જાઉં જુવાલા સીન મસ્ત રિસર્ચ I agree. Research करके तो मुझे
So what is total bill amount? ઘરે જતો રહેજે. क्या चल रहा है देख तो पीछे आंसर गाड़ी का 20987 अरे मैं मेंटली करो आप लोग तो करो સર તમે છો ને તો ડરવાનું કે સર ગાઈડ કરો ए यार गाइड है बेटा चेक किया સર ઉપર ભરોસો રાખો એમારે દેવાની જરૂર નહીં પડે તમારામાં આવી ગયો છે એટલો કોન્ફિડન્સ કહું છું ને તું ટેન્શન નહીં લે હું જે આપું છું ને કરતો જા ખાલી you do whatever assignment I'm giving whatever sums I'm giving then there won't be any problem चलो થઈ ગયું બેટા sum number 10 how many of them started question number 10 oh भाई चालू कर जल्दी फटाफट कर चल करो बेटा सम नंबर 10 चालू कर दो दिस इज अगेन फ्रॉम दिल्ली टू कानपुर इंटर बट यहाँ पर आपको जीएसटी अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा बिकॉज सबका रेट अलग अलग है इंटर मतलब एक ही आई जीएसटी इंट्रा मतलब सीजीएसटी एसजीएसटी है ડિરેક્ટલી કરશું ને આપણે સર તો આપણે બોલ બોલ એક મિનિટ હું પૂછી રહી છું બરાબર મળેલું મને एक एग्जाम्पल 8 services cost of which is 680 so total will be 064 5440 और GST percent is 5% so what will be IGST ये पहला वाला मैंने आपको एग्जाम्पल वर्कआउट करके दी હવે નહીં કરતા પ્લીઝ આગળ हाँ
શું કરે છે ક્યારની કટ કરે ને જુગલ ગયો અને એનો અવાજ મને અહીંયા કાનમાં વાગે છે જીવીન સટ્ટા પ્લીઝ અહીંયા રાઈટ સાઈડ કરું હોઈ શકે ને સપોઝ મારી એક ફેક્ટરી છે એ ફેક્ટરીમાં મેં એસી લગાડ્યા છે મેં વર્ષનો કોન્ટ્રાક્ટ કર્યો છે મેં એને કીધું છે હર 2 મહિને આવીને તારે સર્વિસ કરી જવાની એની તારી કેટલી થઈ ગઈ 6 સર્વિસ થઈ અને 5 જ વખત આવ્યો તો હાઉ મેની સર્વિસીસ did he get 5 sir that is the number of services પ્લીઝ ટેલ મી રાઈટ છે right છે રિયા અરે એમ નહીં હવે સર ફટાફટ કરો યાર પૂરે થઈ શું કરી I got 18,600 is it correct Oh, it's બરાબર એક મિનિટ આપણે આથી ટોટલ કેમ કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું હોય પણ આપણે બિલમાં તો શું ના છે ખાલી જીએસટી આપણે ખાલી જીએસટી પણ અચ્છા ઓ પણ સર આપણે ખાલી જીએસટી પણ પૂછ્યું છે ને ખાલી એક સર ને ભરોસો નથી કોઈના ઉપર કમ્પ્યુટર નાક જ પાડી ગયો ચૂપ કર Two thousand. Sir. Sir, total 2017.20 है. ए भाई. બોલો જરા આન્સર બોલ જો જેટલું સર કરે એ સુધી રાઈટ છે 2 જોયું રાઈટ છે મને તો પહેલાથી તારા પર ભરોસો થેન્ક યુ ખાલી યુટી માંથી મમ્મીને ઉડી ગયો છે મારા ઉપર તે વેલકમ ટુ 20,607.20 વાળા ઘોસલો બનાવી કયો શોની વાત કરે? Right, चलो sum number 11 हाय शकल पर हंसा है बस रे चलो भाई सब लोग का ध्यान बोर्ड पर चलो मलार मलार सम पढ़ बेटा
shows cost of services provided by it as ₹750. If the GST rate is 18%, find the amount of the rate. What is service cost? What is the rate of GST? So what will be CGST? શું કેમ ડાયરેક્ટ કરું? હા તો બિલ અમાઉન્ટ માં સુરતમાં ટેલિકોમ સર્વિસ લીધી, કરેક્ટ? હા ભાઈ ના પૂછે છે તમે? નહીં પૂછ. Is it rupees 885.00? બેટા જ્યારે બિલ આવે ટેલિકોમ સર્વિસ નું તો એમાં એસજીએસટી સીજીએસટી અલગ કરીને આવે. તું જોજે કોઈ પણ બિલ આવે ત્યારે ઘરે. એ વાત ચાલ. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. MCQ માં પણ આવે. Hey, chalo. Guys, everyone pay attention. Vihan, question part. Okay. How much SGST she is paying? Therefore, CGST कितना होगा? तो टोटल जीएसटी कितना होगा? अभी जीएसटी किस पे भरेगा? वो प्रीमियम पे भरेगा, करेक्ट? तो लेट प्रीमियम भी so what will be GST? Simple है, 18% off. So 1800. So what is X? 10,000. Hence, what is total premium? That's premium plus GST. कोई भी इंश्योरेंस निकालते हैं ना, तो इंश्योरेंस में दो वैल्यू रहते हैं, पॉलिसी वैल्यू रहता है, प्रीमियम वैल्यू रहता है. पॉलिसी वैल्यू मतलब, एक मिनट बोलो ना विमल भाई. हाँ बस. Hey, guys, everyone pay attention. Guys, तो जब हम लोग इंश्योरेंस दिखाते हैं ना, तो हम लोग एक पॉलिसी वैल्यू डिसाइड करते हैं कि भाई मुझे 5 लाख का पॉलिसी चाहिए या मुझे 10 लाख का पॉलिसी चाहिए. तो जो भी आप पॉलिसी वैल्यू डिसाइड करते हैं ना, उसके बेसिस पर आपको एक अमाउंट एज अ फॉर्म ऑफ प्रीमियम, मतलब आप क्या बोलते हैं उसको, आप एज अ
टोकन जैसा बोल सकते हैं हम लोग, यू कैन टेल इट एज टोकन इंस्टॉलमेंट, मतलब वो आप भरोगे तो ही आप वो 5 लाख रुपए के लिए एलिजिबल होगे। तो वो जो पैसे भरते हैं हम लोग उसको प्रीमियम। हाँ सर, 5 लाख का भरा तो इतना, 10 लाख का भरा तो इतना, वो डिपेंड करता है, एज पे भी डिपेंड करता है, आपकी बॉडी का हेल्थ चेकअप होता है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। सो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, तो प्रीमियम इज ऑन द पॉलिसी। एम आई क्लियर? और आप जो भी जीएसटी भरोगे दैट विल बी ऑन द प्रीमियम दैट यू आर पेइंग। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने 1 करोड़ का पॉलिसी निकाला, तो 1 करोड़ का पॉलिसी अगर मैं निकाल रहा हूँ तो मेरा प्रीमियम कितना है? 50,000 प्रीमियम। तो अगर मुझे जीएसटी भरना है तो आई पे ऑन 50,000, नॉट ऑन 1 करोड़। मतलब वो 50,000 पे अगर 18% जीएसटी है तो आई टू पे 9,000, 50,000 प्लस 9। ओके, तो पॉलिसी वैल्यू हैज टू डू नथिंग विद द, मतलब पॉलिसी वैल्यू के बेसिस पे आपका प्रीमियम बेसिस। एम आई क्लियर? ओके, यू आर हैविंग अ मेडिक्लेम या योर कार हैज अ इंश्योरेंस, हाउ कैन यू क्लेम दैट इंश्योरेंस? फॉर एग्जाम्पल तेरी कार का एक्सीडेंट हो गया, पापा बोलते कि नहीं मेरे को तो सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा लगा 500,000 रुपये, बाकी पूरा इंश्योरेंस में निकल। करेक्ट, तो इंश्योरेंस के लिए आप एलिजिबल कभी होते? इंश्योरेंस निकालने के लिए आपने क्या भरा था? कंपनी को प्रीमियम भरा। सो दैट इज योर बिजनेस। यस, अभी यहाँ पर हम लोग जितने भी कितने 25 लोग बैठे फॉर एग्जाम्पल, तो 25 लोग के पास, सबके पास इंश्योरेंस रहेगा, एवरीवन विल बी इंश्योर। इमेजिन करो आप कुछ नहीं, मिनिमम 5,000 भी आपका खुद का पर्सनल इंश्योरेंस है, बराबर 25 लोगों का 5,000 के हिसाब से कंपनी को कितना प्रॉफिट? 1,25,000। अभी यहाँ पर हम लोग ने 1 साल में कोई भी हॉस्पिटलाइज हुआ है? कोई भी नहीं, नो वन। अगर हुआ रहेगा वो अलग बात है, वो डेंगू बेंगू के लिए हुआ रहेगा, तो उसमें तूने इंश्योरेंस क्लेम नहीं किया रहेगा, वो सब नहीं काउंट। कहने का मतलब समझो, ऐसे तुम्हारी पूरी चिल्ड्रंस एकेडमी में कितने बच्चे रहेंगे? 800 बच्चों रहेंगे, सब 500 5,000 का भी मिनिमम निकालेंगे तो कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ है? पैसा ही पैसा है, उसको भी 2-4 जन को देना पड़ेगा तो भी उसको प्रॉब्लम नहीं। बट ये सब कैलकुलेशन कभी चेंज हुआ? 2005 का जो फ्लड आया था ना, उसके बाद में पूरा कैलकुलेशन उन्होंने चेंज कर दिया, क्योंकि तब नेचुरल कैलामिटीज इंक्लूड नहीं किया था, तो जो भी हर दूसरा बंदा जाके इंश्योरेंस क्लेम करने लग गया। फिर एक और क्लॉज उन्होंने डाला था कि आर यू ऑप्टिंग फॉर इंश्योरेंस अगेंस्ट नेचुरल कैलामिटीज? तो नेचुरल कैलामिटीज में अर्थक्वेक आता है, सब फ्लड्स आता है, झाड़ का गिरना, हाँ हाँ हाँ, वही वही वो सब नेचुरल कैलामिटीज में आ गया। तो अगर उसमें आपने क्लिक किया रहेगा या टिक किया रहेगा ना, तो ही आप उसका इंश्योरेंस क्लेम कर पाओ, मिनिमम 400-500 रुपये ज्यादा रहेगा, बट वो सब लोग नहीं क्लिक करते ना। एम आई क्लियर? चलो नेक्स्ट, एक का जात बताइए। मेरे दोस्त की गाड़ी के साथ हुआ था, मैं यहाँ वरना लिया था और झाड़ गिरा, आगे मारुति 800 खरीदी, उसको कुछ भी नहीं हुआ, उसकी गाड़ी पूरी पिचक गई। और वो इंश्योरेंस, उसका इंश्योरेंस एजेंट वाला इतना स्मार्ट निकला, उससे उसको पूछा भी नहीं और उसने नेचुरल कैलामिटी राइड कर दिया था, तो उसको पूरा रिकवरी हो गया, पूरा गाड़ी नया 10-12 दिन में बन के आ गया था, टोटल न्यू कार। चलो गाइस, आगे मारुति 800 रुकी थी, चल भी नहीं रही थी, उसको कुछ नहीं हुआ, उसमें जार का एक लीफ भी नहीं गिरा था, इसकी गाड़ी पूरी नसीब। चलो सिविल, सिविल, हाँ रूम चार्जेस फॉर 1 डे, व्हाट इज रूम चार्जेस फॉर 1 डे?
What is extra bad for 1 day? GST rate પણ આવી ગયા. So what will be the total bill for 1 day? 6,000. GST નો end દિવસના એન્ડમાં ચાર્જ થાય. So what is total bill for 2 days? 12,000. તો તમે કેમ આમ મોડલમાં Correct? GST कितना भरा उसने? 28%. And what is GST paid by him? તો 12,000. રૂકો આમાં કરીએ જ. 336. MCQ question. બરાબર. તો આમાં GST अगर सेम स्टेट में रहते हो सेम सिटी में रहते हो तो कि थोड़ी के होटल में रहे घरे नो जतो ने तो हाँ if you are going to charge he will charge only 28%. He will not bifurcate as C GST as GST. वो को थोड़ी ना था डिफरेंस करने बैठेगा कि भाई ये यहाँ का लोकल वाला है ये तो सिर्फ एक he will pay total bill to the central hotel છે તો ગાંડા જેવો ક્વેશ્ચન કરે છે ટેક્સ્ટબુક છે તારી પાસે નંબર જે વાત કર હા તો એની પાસે મોદીનો નંબર લઈ લે તને કઈ તું નીરવ મોદી જોડે વાત કર નીરવ મોદી જોડે વાત કર ના આવે નીરવ મોદી સ્કેમર છે સર એટલી બધી મહેનત નહીં કરો યાર ખરાબ લાગે Hey, for the following transactions within Delhi, fill in the blanks in the following. MRP 12,000, discount 30%, GST 18%. So what will be the discount? Discount ढूंढने को बोला इधर हम लोग को ढूंढना पड़ेगा डिस्काउंटेड वैल्यू कितना हो गया CGST is IGST में डैश किया क्यों because it's within Delhi so what is the bill amount rupees 9912 એને ડિસ્કાઉન્ટ પૂછ્યું છે it's fill in the blank so we have to show it they have asked us the discount અરે રૂકો રૂકો અરે 9 વાગે સુધી ક્લાસ છે 9 વાગે સુધી
सेम यार જયપુર અને દિલ્હી અલગ સ્ટેટમાં છે બાકી ના સેમ સેમ જ છે મારી દિલ્હી સ્ટેટ છે હો દિલ્હી સ્ટેટ છે જરા it was within same state. લાસ્ટ સાંભળે હા પ્લીઝ તમે છૂટા અમે છૂટા ઘરે ભાગો બધા એ ભાઈ કોણ હતું આ જોબ ઓપ્શન છે હા બધી આમ કાઈ નથી Train માં તો એટલે તમે કોની સાથે લિંક કર્યું હા તમે કેવી રીતે લિંક કર્યું મેં તો ખાલી વચ્ચે